नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुछि बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम राति पाइले 22 दिन केमिति परीक्षा करिवे राजा दिलीप उत्तीर्ण हेबा कि नाही गो सेवार महात्म्य आपण देखन गाई नहीं जाइचंती आज विचार करूचंती राजा कहला ये दुनिया रे किए अछि मुझे मो मां को प्रतिहत करिवो राजा देखुचंती पंडित जंगल र पूर्व वनराज शोभा हिमालय पाद गछ सब देखुचंती मां गंगा प्रांत रे जो कौलिया घास मन रखा तू गोपाल पोटी नंदिनी को ऊपर नजर नहीं राजा कहले मो मार की कोन करिवो देखुचंती पंडित लमा गछराजी वृक्षराजी निचु अति सुख नंद किशोर बड़ को गछ देखुचंती राजा सुन पाला कोन भाई छोटिया कथा कि निचु अति सुख निपचुत बट पियाल तो माल तार पियाल तो माल तार पियाल तो माल तार आये नारिकेल पुग खजूर पणस नारिकेल खजूर पणस नारिकेल पुग खजूर पणस नारिकेल पुग खजूर पणस सस्तसन सार अस्वस्थ देखुचंती असन देखुचंती सालुआ देखुचंती निप कदम कदम देखुचंती पुआ खजूर देखुचंती अमृत भंडा देखुचंती जंगल तो सब अमृत भंडा गछ अछि खजूरी गछ देखुचंती निचुल किसुप निपचुत बड पियाल तमाल ताल नारिकेल पुग खजूर पणस अस्वस्थ साल तिंगु कइंगुद एरा पुआ श्यामल अर्जुन श्रृंगार हार टगर श्रृंगार हार टगर आये जेनु धब लंबू लिंब लोध बिलो जेनु धब लंबू लिंब लोध बिलो गोडी धान कोनियर गोडी धान कोनियर ए कोन देखुचंती राजा निचुल इसुक निप चुटबत चुटबत आंब गछ पियाल तमार सार नारिकेल पुग खजूर पणस अस्वस्थ असन साल तिंगुक इंगुद श्यामल अर्जुन श्रृंगारहार टगर वेणुधब लंबू लेबू विराट विराट गछ सब देखुछन्ती सब सुनिली आ गोटे गछ सुनिली बेल गछ सुनिली जंगल बेल अछि तादर बिल्लू अछि पदरे बिल्लू लेखा अछि कवि लिखि दंती से कोन गानला भानु से बिल्लू कथा बिल्लू गछ भी देख एने गाय चल निर्भय राजा गोडी बाण कोनी कोनियर लिंब लोध बिल्लू कोन सुनता तो सब सुन बेल बिल्लू पहे बुझे पान तू भाइलु कोन तो बिल्लू देखु चल मु कहूची बिल्लू से कहूची बिल्लू देखु यही बनराजी की देखिला बेले सेतिकी बेले पुरस्कृत बर्तनी पार्थिबा गोटे विराट काय सिंह मां को आक्रमण कला जेतबे चाहि दियंती लुब्धा वो गौरीक पर्वत उपरे लोध्रद्रुम जेमती शोभा पाए सेमिति ये ईशतग ये पुओ आरक्त वर्णर कसरा गाई जाऊ ये धवल वर्णर सिंह आक्रमण करिछि कला बिकरे डाकुछि नंदी
ओडिया पदटिए गाई दउछि सप्तांगुली सहायक मुख हेबे तो गाउ भूषित नख पर्वा कहला आकर्षण हिला सहायक अल्प समय कौन करिवे मु आकर्षण हिला सहायक लागी गला अंगुली लागी गला अंगुली ये की घटना घटिला चिंते नुपम उली ठीक 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 जिते बेले धनुरे तीर लगे जाती भूषित नख राजा आंगुली अटकी गला आउ सहायक बाहर कर सप्तांगुली सहायक पुंखाय तृणेरु सहायक बाहर कर करना लागी गला जी तू सहायक रे कोन ना हाथ राजा अंगुली चित्रार्पित परि पंडिते मूर्ति परि कि चित्र परि रहि गले राजा हसुची सिंह मो सिंह त्री परिणाम देखिले तू बेला कयास गौर वृक्ष मारू वृक्ष कहूचे राजा सब तो ओडिया पद केमति बोलला पादार पणानु ग्रहपुत पुष्टंग अबेई मे किंकर अष्टमूर्ति भोदर नाम निकुंभ मित्र एबे पुरुना खोजिलेनी ए सब चालिबो बापा राजा को उत्तर दउची मु के सुन कहला कयास गौर वृक्ष मारू वृक्ष कयास पर्वपति अति उच्च जो वृषभ से वृषभर आरोहण हवा पाई शिव जत बळे जानती तांकर वृषभ वाहन रे बसिबा पाई मु सेती बळे कोन करे कोन आपण ना तांको उ सहयोग करिबा पाई मो पिठी तमन तू लेसणी पिठी पे माहू तो जत हाथी ऊपर उठी परिबो ना जेमती देखिबो हाथी पाखु माहू तो गला उठे पे से ता गोड़ केमती गोड़ लम्बे दबो ठीक ठीक तारी गोड़ ऊपर साजो नहीं कि सुंड ऊपर साजो नहीं ऊपर को उठिबो वृषभ आरोहण हवा पाई शिव जत बळे जानती अति उच्च वृषभ कैलास गौर वृक्ष मारू वृक्ष मु कोन करे ना सानुग्रह रे तांक दया मु तो जेहेतु तांकर किंकर परी मु कोन करे मामा सुनो केमति सिंह कहूची मु मो पृष्ठ देश पठै दी से मोरी पिठी ऊपर पाद थोई कि वृषभ आरोहण करन तांकरी पुत्र पवित्र पाद धुली पड़ी आज्ञा अंग वज्र हो जाई छी पवित्र हां ताली तुम दया करी मो मां को ना तुमे ताले एठी काई कि अछ ना कुंभोदर नाम मुनि कुंभ मित्र मो ना हुची कुंभोदर अच्छा अच्छा मां पार्वती वाहन सिंह सिंह सहित मोर बंधुता पार्वती वाहन मु तार मैत्र पचारे राजा तुम्हें कहीं एठी अछ कामेरे नियुक्ति होईछि एठै हाँ एठै को जंगल जाउछ ना कोन कहीं कौन पाई नियुक्ति होईछि आ गुटे शोक लिखले कालिदास कहला अमुपुर पश्यसि देव मारू दुष्यद वृषभ ध्वज जय हेम कुंभस्तन निश्रुतानन स्कंधस्य मातुपय संहार सज्ञ आप अनुमान करुथिबे प्रथम थाके रघुवंशर शुल्क केते हेबे केते बारगाई जको पहिला होया कर हां हो कहला अमुपुर पश्यसि देवदारू डाकिला गेल राजो के डाकिला सिंह सिंह कहूची अमुपुर पश्यसि आपण देखंतु देखंतु पश्यसि करे देखंतु ए जो देवदारू देवदारू वृक्ष गुडी को लागि मां पार्वती तांकर सुवर्ण कुंभ परि बक्षजरू क्षीर देई स्कंधस्य मातु हो पय संग सज्ञ पय कहले दुग्ध पय कहले पानी मां पार्वती सुवर्ण कुंभ परि बक्षजरू क्षीर देई तांकर पुत्र कार्तिक को जेंति परिवर्धित करथिले सेमिति मां पार्वती माठियार पानी ढाली पुत्र कार्तिक परि गछ माँ माने तुम्हें माने बेले बेले गोटे गोटे गछ कहती मु पुओ भली गछ को पाली ताकू ता गाई खाईगला
सिंह कहूँ माँ पार्वती तांको पुओ कार्तिक परी अति जत्न पुत्रवत ए देवदारू अच्छु कंडीय माने न कटंग कदाचित वन द्वीपे न प्रथिता सुगथे इड़ा पाटे कौन बस खाली गोटे चाहूँ खाली माखना बस पैसा नौ दाढ़ी कहीं मारनु ए इस्पा तो नहीं से कौन करचंती ना दिने निज शरीर कंडू कुंडे हाथी को पिठी से कौन करचंती ना यही देवदारू गछरे घसी है कि ता बळ छड़े युद्ध भूमि रक्ताक्त है कार्तिक फेरिले जति की बाधा लागे काकू मां पार्वती सेमति लागी सेई दिन ठाउ काले वन्य हस्ती मानक दाउर रक्षा करिबा पाई कंडुए माने न कटंक दाछि मते छ नियुक्ति करिसंती मो मां पार्वती मां मते एठी नियुक्ति देते मु आरो रक्षण वेक्षण दायित्व अछि तुमे मो खाद्य पाउने खाया ये गाय होची मोर खाद्य जेहेतु मो एते दिन पर खाद्य मिलिची मु भकिला मते गाय छाड़ी दे चली जाओ राजा कहले ता संभव ना मो ऊपर दायित्व अछि राजा मुझे तू मो ऊपर मु सेवा करछि मो ऊपर नंदिनी रो दायित्व तुमे गोटे काम करो को करे कहले केरे परम कारणी को राजा कहले हे सिंह तुमरो मांस दरकार ना हां खाद्य दरकार ना हां तुम गोटे काम करो कोन तुमे धेनु बदल रे मो शरीर को मांस रूपे ग्रहण करी हां मो मां को छाड़ी दे राजा अरे गायटा मारे आमे हदरे गाय मिलबे कि तो भले दुर्ग राजा मारे कहि तो ना ये साधारण कुंडा तोनी किया गाय नो ना ना कला चिंता मणि सुरधेनु कलप तरु कोटि दान गुणसी कोटि दान गुणसी प्रकृति तत्व प्रपंच रोग कुंडा किया गाई नुह लेखिले जयदेव बुझाउचंती राजा जी सिंह को चिंतामणि मूल्य जहा कामधेनु गाभी सुरभीर झील ये नंदिनी ये मूल्य ये कल्पवटर मूल्य जहा माँ मूल्य मुझे सुरक्षा देवी आपण तो खाद्य दरकार मत खाद्य रूप में ग्रहण करे मो माँ को छाड़देवे सिंह परीक्षा कला कहले अरे बोका राजा साधारण गाई एड़े बड़ राजा तुम्हें अयोध्यार प्रजा माने तुम ऊपर निर्भरशील साधारण गाई तू जीवन दौचु ना पर उपकार जे करे धन्य तार जीवन ये शरीर दिने अच्छी काली चली मो शरीर बदल जदि मो माँ रक्षा पाई गला दया करी तुम्हें मते खाद्य रूप में ग्रहण करी मो माँ को छाड़ी दियो ना ठीक अच्छे ठीक अच्छे तुम्हें जदि साधारण गाई पाई निजक उत्सर्ग करने चाहूँ आस मो माँ जो राजा बाहरी सिंह पाखक जीवे निज शरीर को मांस पिंडुला परी समर्पी देवे से डाकिला सिंह कला रही अस्त्र रखी हाथ में तुमको विश्वास नहीं क्षमा करेंगे माँ कहे शेष बेलू नना पुआ आमको यही कथा कहला
କେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସିଂହ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆସିବ କହିଲା ନଦୀ ନାଞ୍ଚ ନଖି ନାଞ୍ଚ ସିଙ୍ଗିଣା ଶସ୍ତ୍ର ପାଣିର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରାଜ ଖଳେ ସୁଚ ଏସବୁ ଖଞ୍ଜି ହେଇକିରି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଅଲଗା କଥା କୋଉଠୁ ପଶିବ ମୁଁ ଆଦରୁ କାଟି କାଟିକିରି ଯାଉଛି ରଘୁବଂଶ 3 ଦିନ ହବ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ମୋଠୁ ପାଇବ ତୁ କଣ କମ ପଇସା ଦେଲା କାଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ କରିବି କାଲି ହଁ ଅଧା ଛାଡ଼ିବି ଆମେ 60 ଭାଗ ନବା କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଂସ୍କୃତ କରିବି ଯାହାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେହି ସଂସ୍କୃତ ଲେଖିନଥିଲେ ଠିକ କଥା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଦଧା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ହଁ ଏଇ ପୁଅ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି ପ୍ରଥମେ ନଦୀ ନଦୀ କି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମା ପରଗାଁ ନଈ କୋଉଠି ଖାଲ ଥିବ ପଚାରିକି ଯିବ ନଦୀ ନାଞ୍ଚ ନଖି ନାଞ୍ଚ ଯୋଉ ବିରାଡ଼ି କି କୂଳରେ ଶୁଆଉଥିବ କଣ ତା ମନ ହବ ଆପୁଡ଼ି ଦବ ବାଘକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ନଦାର ନଖ ଅଛି ନଦୀ ନାଞ୍ଚ ନଖି ନାଞ୍ଚ ଶୁଙ୍ଗିଣାଇ ସେ କୋଉନା ସିଂହ ଥିବା ଜନ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଜଣେ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି କହିବେ ମୋ ପୋଷା ଗାଈ ବୋଲି ତା ମୁହଁ ପାଖରେ ମୁହଁକୁ ନେଇ ମୁହାଁଉଥିବେ ଆଜି ଗୋଟେ ମଶା ଡାଁସ ଲାଗିଛି ମୁହଁ ଏମିତି କରିଦବ ଆଖିରେ ବାଜି 10 ହାତ ଦୂରରେ ରହିବ ସିଂହ ଥିବା ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ କୋଉ ଜନ୍ତୁ ଠାରୁ କେତେ ହାତ ଦୂର ରହିବ ତା ବିଶ୍ଳେଷ ଅଛି କହିଲା ହସ୍ତି ହସ୍ତା ସହସ୍ରେଣ ସତ ହସ୍ତେନ ବାଜିନ ସିଂହିଣାଂ 10 ହସ୍ତେନ ଜ୍ଞାନ ତାଗେନ ମା ମାନେ ଗାଈ ବଳଦ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 10 ହାତ ଦୂର ଯାହା ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଥବ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ନା ଆମେ ପାଲାବାଲା ଯିଏ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଧରିକିରି କହିବ କ ରାବଣ ରାମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ମୁଁ ନହେଲେ ମାରିଦବ ନାଇଁ କାହିଁ କରିବୁ ମରିବ କାହିଁ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ହାତରେ ଅଛି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ ରାଜାକୁ ତୁମେ ଯଦି କହିବ ଆମ ବାରିଆଡେ ଭଲ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଅଛି ତା ସକାଳକୁ ଆଉ ନଥବ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଟି ଆଳୁ ନେଇଗଲେ ବୋଲି କାହାର ଗୋପାଳଙ୍କର ଚୁପ ରାଜାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ମାଟି ଆଳୁ ଯାକ ସବୁ ଖୋଳି ନେଇଗଲେ ପିଆଦା ପଠେଇକିରି ନେଇଗଲେ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଯଦୁମଣି ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲେ ତେଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସରିଗଲା ନା କଣ ହେଲା ଯଦୁମଣିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଦେଖ ସେ ପିଆଦା ଆଣିକିରି ମାଟି ଆଳୁ ନେଇଗଲେ ନା କେତେ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଛନ୍ତି ନା ନେଇଛନ୍ତି କେତେ ବିଶା ନା ତା 3 ଡବଲ ମାଟି ଆଳୁ ସେଇ କାନ୍ଧରେ ଭାରୁଆ ଭୁଆଇକିରି ଆଣିବ ରାଜା ଦବ କେତେ ବୁଦ୍ଧିଆ ରାଜା ମୁଁ ଲେଖନି ମୁନରେ କାମ କରିଦେବି ଯାଇ ତେଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଜା ପଳେଇ ଯଦୁମଣି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ନା ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା ତରକାରୀ ବସିଲାଣି କି ନା ନାଇଁ ବସିନି ନା ସର୍ବନାଶ ମାନେ କଣ ହେଇଛି କଣ ରାଣୀ ମାଙ୍କର ହବ ଜନ୍ମଦିନ ମାଟି ଆଳୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ମୁଁ ତା ପାଇଁ କଣ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଥାନ୍ତି ମୁଁ ବାରିଆଡେ ଗୋଟେ ଗାତ କରିଥିଲି ବର୍ଷା ଦିନେ ଝାଡ଼ା ବସିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ବୋଲି ସେଇ ଗାତରେ ଝାଡ଼ା ବସେ ମାଟି ଆଳୁ ପିଣ୍ଡୁଟେ ତା ଦେହରେ ପଡି ଯାଇଛି ସେ ତ ଝାଡ଼ାର ଯୋଉ ପାଇଛି ଭିଟାମିନ ସେ ବଡ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି ମୋ ଝାଡ଼ାରେ ଯୋଉ ମାଟି ଆଳୁ ହେଇଛି ସେଇଗୁଡାକ ରାଣୀଙ୍କର ଇଏ ଲାଗିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ି କଲେ ନାଇଁ କିଏ ଅଛରେ ସବୁ ଯାକ ମାଟି ଆଳୁ ଯଦୁମଣିକି ନେଇଯାଇ ନୂଆ ମାଟି ଆଳୁ ଯଦୁମଣିର ଝାଡାରେ ଯୋଉ ମାଟି ଆଳୁ ହେଇଛି ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଜନ୍ମଦିନର ଉତ୍ସବରେ ଲାଗିବ ନେଇଯା ସବୁ ନେଇଯା ଯଦୁମଣି ଯିଏ ମାଟି ଆଳୁ ଘୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ବନ୍ଧା ହେଲା ଇଏ ସବୁ ଯାକ ମାଟି ଆଳୁ ନେଲେ ଚାଲେ ଆହୁରି ଯାହା ଆଣିଥିଲେ ଅଲଗା ବଜାରରୁ ତାକୁ ବି ନେଇ ଆଣି ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାରିକକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବାରିକ କହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ନେଇଯାଉଛି ଆମକୁ କିଛି ଦଉନି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି କ୍ଷୟର କରୁଛି କ୍ଷୟର କରୁ କରୁ ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ନେଇଛି ବେକ ଟିକେ ଚିପି ଦେଇଛି ଆଖି ପତା ଟିକେ ଏମିତି କରିଦେଇଛି ମାଲିସ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଆସି ଯାଇଛି ରାଜା ଖୁସି ହେଇକିରି କହିଲେ ବାରିକ ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ କୁହ ନା ଆପଣ ଦେବେ ନା ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ ରାଜା ସତ୍ୟ 3 ବାର ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବି
ବାରିକ କହିଲା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବି। ହଁ ଯେତେବେଳେ ବାରିକ ଓହୋ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ? ସେ ବାରିକ କହିବା କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ନେଇଯାଉ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ନେଇଯାଉଥିଲା, ସବୁ ତାକୁ ଦଉନଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଶକ୍ତି ଅଛି, ରାଜାଙ୍କ କାନ ଧରିପାରିବ? ବାରିକ ଧରିବ, କାନ ଫୁଟେଇବ, ନାକ ଫୁଟେଇବ, ଚୁଟି ଧରିବ। ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେବାରେ। କହିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବି। ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ବ୍ରତ ହବ ନା? ବ୍ରତ କରିବ, ମତେ ବ୍ରତ କରେଇବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କରେଇବ। ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମତେ ଦେଇନେଇ ତାରି ଦାଣ୍ଡ ବାଟେ ମତେ ହାତୀରେ ବସେଇକି ନବ। ବ୍ରତ କଲେ କଣ କରିବେ? ସେବା ତ କରିଛି, ରାଜା ତ କହିଯାଇଛି। ହାତୀରେ ବସେଇକି ନେଲା ବେଳକୁ ଇଏ ନନାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ନନା କହିଲେ ଇଏ ଯଦି ବାରିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ ଆମକୁ କେହି ଡାକିବେନି। ଇଏ ଦୌଡ଼ିଲେ ଯଦୁମଣି ପାଖକୁ। ଯଦୁମଣି କହିଲେ ରୁହ, କୋଉ ବାଟେ ଆସିବେ? ନା ଏଇ ବାଟେ ଆସିବେ। ଯଦୁମଣି କହିଲେ ଭଲ ବଡ ବଡ ଛେଳି ଅଛି ନା? ହଁ, ଦିଟା ଛେଳିକି ଆଇଲେ, ଛୋଟିଆ ଜୁଆଳି, ଛୋଟିଆ ନଙ୍ଗଳ, ଯୋଉ ନଙ୍ଗଳ ଛେଳି ଟାଣି ପାରିବେ। ରାଜା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ହାତୀରେ ଆଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବାରିକ କଣ କରୁଛି? ମନୁଆ ବାରିକ ନା ତାର, ସେ ଯୋଉ ବାରିକ ହାତୀରେ ବସିଛି, ୟାଡକୁ ସାଡକୁ ଚାହୁଁଛି ମତେ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ। ନନାଙ୍କ ଘର ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି, ଯୋଉ ନନା ତାକୁ ଦେଇନଥିଲା ଗାମୁଛା ନଡିଆ, ସେତିଭଳିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡିଗଲା। ସେଇ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗହୀର ବିଲରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଯଦୁମଣି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଛେଳିରେ ହଳ ବୁଲଉଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ହାତୀ ଅଟକିଲା। ରାଜା ଡାକିଲେ, ଏ ଗୁମାସ୍ତି, ନା ସେଠି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ କିଏ ସେ ଛେଳିରେ ହଳ କରୁଛି, ଧରିଆ। ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଆ ତାପରେ ଟାଣି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଯଦୁମଣି। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ଏଡ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ହେଇକି କବି ହେଇକିରି ଛେଳିରେ ହଳ କରୁଛ? ନା କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ବାରିକ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେଣି, ଛେଳିରେ ହଳ କଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ମୋ କହିବା କଥା, ଯାହାର ଯୋଉ କର୍ମ ନିରୂପିତ ସେ ସେଇ କର୍ମ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବାରିକ ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବ ନା? ବାରିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ସେଠି ବୁଦ୍ଧି ପାଉନଥିଲା, ତେଣୁ ବାରିକ କର୍ମ ବାରିକ। ସେଇଠି ରାଜା କହିଲେ ତୋ କର୍ମ ତୋର, ତା କର୍ମ। ଯାରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ନିରୂପିତ ଅଛି ତାହାକୁ ସେ କର୍ମ ସାଧି। ତାହେଲେ ସିଂହ ସାଥିରେ ରାଜାଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ରାଜା ଆପଣ ଧନୁ ତୀରକୁ ସେଠି ତଳେ ଥୋଇକିରି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ସମର୍ପିତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ତ ରାଜନ ଆକ୍ରମଣ କରିପାର। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଯିଏ ହବ ସେ ଧନୁ କାହିଁ ଧରିବ? ମୋ ମା ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଖି ବୁଝ, ଧନୁକୁ ଥୋଇଦେଲେ, ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ପରି ନିଜ ଶରୀରକୁ ସିଂହ ଆଗରେ କହିଲେ ମୋ ମାର ସୁରକ୍ଷା ହେଇଯିବ। ନିଜେ ମରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୋ ମା ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ଗଲା ରାଜା ବିଚାର କଲେ, ମା ଇଏ ସିଂହ କାହିଁ ମତେ ଖାଉନାହିଁ? କହିଲା ଇଏ ସୁମନ ସୁମନ ବସିଲା, ଶରୀରକୁ ମାଂସ ରୂପରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ମୋ ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ମଉସା ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ସିଂହ ନାହିଁ, ଆଉ ସିଂହ ନାହିଁ। ରାଜା ବିଚାର କଲେ ସିଂହ କୁଆଡେ ଗଲା? ସେଇଠି ପଣ୍ଡିତେ ନିଜେ ମା ନନ୍ଦିନୀ କହିଲେ ଧରିଥିଲି ସିଂହ ମୂରତି ତୋର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ମୁଁ ଧରିଥିଲି ସିଂହ ମୂରତି ତୋର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ।
सही राजा रे ମା तो रानी की परीक्षा करी तो रानी उत्तीर्ण हो गला सती स्वाधिपति प्रता सुदक्षिणा ହେଲେ ଆଜି राति पाइले 22 दिन आज मु तो परीक्षा कली राजा मु निजे सिंह मूर्ति धारण करी तू परीक्षा आज उत्तीर्ण हो गलु रे चिंता नहीं तो सेवार मु खुशी मौसा शुण आउरी परीक्षा करुची कहले मु तो सेवारे खुशी मो ठारू दुग्ध दोहन करी पान कले तो औरसरु रानी गर्भरु पुओ राजा सेठी क्षीर पान करी पी देबे पी देइथले नाम नै था नंदिनी जतबेले कहउचंदी मु तुम सेवारे खुशी तुमे मो दुग्ध दोहन करी पान कले तुम औरसरु तुम रानी गर्भरु पुओ हाथ जोड़ी देले कहले नाई मुझे भूल करी ना तू परीक्षा करुचु मां मते तो परीक्षा सरीनी तू आश्रम को जेबु मु गुरुंकर परामर्श नेबी बस तो पिला तो बाछुरी तो क्षीर पीबो यज्ञ कर्म रे तो गोरस लागी सारिबा परे बस मु गुरुंकर निर्देश नहीं था परे क्षीर पान ये स्वार्थपर दुनिया रे एथि की कथा मां कहिथिला हमें सेही क्षीर पी दुई की पी दे केड़े दयालु राजा केड़े विचारशील राजा केड़े परम कारुणिक राजा कहले लो मां तू जंगल रु आश्रम को जीवु तो झियो क्षीर पीबो तो बाछुरी क्षीर पीबो यज्ञ कर्म रे क्षीर लागिबो गुरु को परामर्श ने भी क्षीर एतले क्षीर पीचंती किछि दिन परे अभिशाप टूटी जाइछि दिल्ली औरसरु सुदक्षिणा गर्भरु राजा रानी विदाय नहीं आशीर्वाद करिसंती वशिष्ठ जन्म नेले योग्य दीटा गाई कामधेनु गाभी सुरभि पुओ आज्ञा नंदिनी सुरभि क्षीर पायस तैयारी हबारु जन्म नेले पंडिते राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आर्य धर्म को प्रचार कले तारी झियो नंदिनी क्षीर पान करी सूर्यवंश दिल्ली औरसरु सुदक्षिणा गर्भरु रघु रघु राजा बापा दिलीपंकर अश्वमेध यज्ञर पूर्णांग कले स्वदेह इंद्र को अयोध्या को आनिले शतक्रतु कि 100टा यज्ञर फल देले राजा दिलीप बाप ए दिलीपंक राजा रघु एमिति योग्य राजा तांको नामानुसार है रघु वंश एमिति योग्य राजा राम परवर्ती समय हेले राम राज्य कला जेबे तुली की राम पद तला चमत्कार बायक ठीक जगह रखिले चुक्ति देखो केंद्र समान ही बसे तू कोन कम दांछुआ पलिया झांड धरछु अब केमती केव दुथा रे पाद धूली की राम पद तल धूली
ଦୀନ ଜନ ସରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ହରିବଲ ଭଉଣୀ ବିଶ୍ୱ ଦୁଃଖ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପାଲା ଗାୟକ ପ୍ରବୀର ସନାତନ ଦାସ, ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ମାଛଙ୍ଗା ଜଗତସିଂହପୁର। ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ତାରଣ ଗ୍ରାମର ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ମହାମହୋତ୍ସବ ବିଦଗ୍ଧ କଳା ପାଲା କଳା ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପାଲା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ରଘୁବଂଶ ମହାକାବ୍ୟ। ଆମର ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି, ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ, ଯେତିକି ବିଚାର, ଯେତିକି ଗୁରୁଙ୍କର କରୁଣା, ମୁଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ପାଲା ବିଷୟ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣେଇଛି। ବିଆର ମୁଭିଜି ଯେ ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜି ପାଲା ଜଗତର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାଲାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରୟାସୀ ଏବଂ ପାଲାବାଲାଙ୍କର ଉପକାର ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲର ବି ଉପକାର। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଏ ବିଆର ମୁଭିଜ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଲା ଶୁଣିବା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଉତ୍ତାରଣ, ଜୟ ମା ଅମ୍ବିକା ଦେବୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।